नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि आपने जिस इंस्टीट्यूशन में या इस इदारे में अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल दिए होते हैं, तो आप उसकी खामियां या खूबियां जो है उससे बखूबी वाकिफ़ होते हैं। मैं यूँ एक मिसाल दे देता हूँ कि दो पहलवान अगर एक ही अखाड़े एक ही उस्ताद से ट्रेनिंग लेते हैं तो उन्हें एक दूसरे के दाव पेच का भी पता है। तो मुझे अब पुलिस डिपार्टमेंट के हर उस दाव पेच का पता है जो ये लोग कर रहे हैं। और हमारी बदनसीबी ये है नाजरीन कि 74-76 साल होने के बावजूद आज भी वही कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में हम देख रहे हैं जो आज से इतने साल पहले देख रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल मैंने एक व्लॉग बनाया था जो 82 पीटीआई के दहशतगर्द थे, उन्होंने फ़रार होने की कोशिश की और वो मैंने एक व्लॉग बनाया जो काफ़ी पसंद किया गया। बाज़ दोस्तों ने उस पर तनकीद भी की। वो जो इंसिडेंट था वो कुछ यूँ था कि ये जो वक़ुआ हुआ था, आपको याद है कि ये डी चौक में आने की कोशिश की गई थी, जो जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी थे, और ये आए और फिर वज़ीर आला साहब गायब हो गए और लोग गिरफ़्तार हुए, जिसमें कुछ खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के जवान जो कि वज़ीर आला साहब के गनमैन या उसका स्टाफ था वो भी अरेस्ट हो गए। कुछ बेचारे 1122 वाले थे जो वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेके आए थे, जो आंसू गैस के शेल नाकाम बनाते थे, वो भी मुलाजमत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब वाले मुलाजमत कर रहे हैं, वैसे वो भी खैबर पख्तूनख्वा वाले अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं या अपने इदारे हैं उनके हकामात के पाबंद हैं। यहाँ इस्लामाबाद पुलिस आपको पता है बहुत एक्टिव है और उन्होंने वो गिरफ़्तार कर ली और फिर उनका रिमांड जिस्मानी लिया गया, जुडिशल पे चले गए। कल मुबैना तौर पर उनकी ज़मानतें हो गई और जैसा कि आपको पता है कि जी इमरान खान साहब की दो बहनें जो थी उनकी भी ज़मानतें हो गई। अब जो इस्लामाबाद पुलिस को ये हुक्म था कि जी इनको छोड़ना नहीं है, तो ये एक वकूआ बनाया गया 5 बज के कुछ मिनट पे, और उस पर फिर कुछ लोगों ने पथराव किया गाड़ी पे और गाड़ी रोकने की कोशिश की, जिस पे मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं एक व्लॉग बना चुका हूँ कि क्या इतना कोई बेवकूफ़ हो सकता है कि बंदे छुड़वाने आए हैं आप, लेकिन आप जो हैं वो सिर पथराव कर रहे हैं और ठट्ठा मजाक कर रहे हैं। साथ में एक दो जो पिस्टल हैं जिनके पास, वो ओपन पिस्टल लेके फायरिंग कर रहे हैं। यानी ये नाकामी है, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद पुलिस और इदारों की, कि अगर वाकई ये लोग आए और उसे छुड़ाने आए, मुसल्ला भी थे, 3 गाड़ियों पे भी आए, 30-32 लोग भी थे, और ये जो पुलिस है ये कुछ भी ना कर सकी, इन इदारों को पता ही नहीं चला कि जनाब यहाँ कुछ होने वाला है, तो फिर तो ये दहशतगर्दी कहीं और किसी वक्त भी हो सकती है। जैसा कि वज़ीर इत्तलात हमारे जो है उन्होंने फरमाया ये प्लान था पूरा जी, वहाँ लोग बैठे हुए थे। अब वीडियो आप देख लें नाजरीन, ये आपके सामने वीडियो चलना शुरू हो गई है, तो आप ज़रा गौर करें कि पहले एक ये नीले कपड़ों वाला जो है ये बंदा एक पत्थर मारता है, फिर दूसरा पत्थर, यहाँ उन्होंने पत्थर भी इकट्ठे किए हुए हैं, ये देखें, और साथ में ये लोग पथराव कर रहे हैं, हाथों में इनके डंडे हैं, और ये जो गाड़ियाँ गुजरी हैं उन पर पथराव हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बिल्कुल टोल प्लाजा के साथ, कोई वीरान एरिया नहीं है कि जहाँ छुप के ऐसी वारदात की जाए। और ये देखें फिर वो पिस्टल वाला भी आ गया, इसमें एक वो देखें कि जी डंडे वाला, और एक जो ट्रैक सूट पहना हुआ है जिसने, वो भी आप देख रहे होंगे। और ये लोग फिर मजाक भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और इन्होंने फिर गाड़ियाँ गुजर गई हैं। अब किसी ने छुड़वाने की कोशिश नहीं की, वीडियो प्री प्लान बनाई गई सिर्फ इंसिडेंट की कि जी वहाँ हो रहा है। नाज़रीन, मुझे ये बताएं, अक्सर कहा जाता था हमारे जो सीनियर थे कि अगर आपने किसी क्रिमिनल के बारे में कुछ पता करना है तो आप अपनी सोच को जो है वो उस जराइम पेशा शख्स के बारे में वही अपनी सोच रखें। मसलन अगर मैं उस क्रिमिनल की जगह होता, मैं डाकू होता, मैं चोर होता, मैं दहशतगर्द होता, तो मैं क्या करता, मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए थी। तो ये सारी बातें हमें सोचने पे मजबूर किया जाता था। हमें जो सीनियर्स हैं हमारे वो बताते थे कि आप सोचें कि आप क्रिमिनल हैं, आप ये एक्ट करने आए हैं और आपने ये सब कुछ करना है, बंदे छुड़वाने हैं। अब कौन बेवकूफ़ है जो वहाँ से आया, खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर का बेटा भी है, उसका साथ में कोई बंदे भी नहीं हैं, आते हैं और फिर वो छुड़वाने की कोशिश तो किसी ने नहीं की, सारे ही उधर ही खड़े हो गए, पथराव किया, प्री प्लान पथराव, जो कि लग रहा था बेवकूफ़ों की तरह ये प्लान बनाया गया। पथराव करके वीडियो बनाएगी, अपनों को खुश किया गया, और उसके बाद 2 फायर कर दिए गए जो पिस्टल वाले फिर रहे हैं। बंदे तो किसी ने छुड़ाया नहीं।
اگر ان کا مقصد صرف بندے چھڑانا تھا تو اس کا طریقہ کچھ اور تھا، اور وہ طریقہ یہ ہونا تھا کہ کسی سنسان جگہ پہ گاڑیاں آتی، آگے آ کے گاڑیاں روک جاتی، جیسے کہ آپ نے دیکھا انگریزی فلموں میں، انڈین فلموں میں، نیٹ فلکس کی فلموں میں، جب انہیں کسی نے اپنے کرمنل کو چھڑوانا ہوتا ہے تو وہ کس طرح گاڑیوں پہ آتے ہیں؟ وہ سامنے آ کے آگے پیچھے گاڑیاں رکتی، جوتے مار تھپڑ مار کے ان کو ایک طرف کھڑا کر دیتے، اپنے وہ 3 MPs اٹھاتے، باقی جو ان کے خاص تھے ان کو اٹھاتے، گاڑیوں میں ڈالتے، لے جاتے۔ جتنی دیر میں ان کی وہ جو 15 کی کالیں چلیں، وائرلیس پہ کالیں چلیں، نفری پہنچتی ہے، وہ نفری کبھی نہیں پہنچتی۔ اتنی دیر میں تو انہوں نے اٹک پل کراس کر جانا تھا اور اپنے ایریے میں چلے جانا تھا اگر انہوں نے اٹیمپٹ کرنی ہو۔ بڑی شرم کی بات ہے ناظرین کہ میں اب ہمیشہ اس ٹائپ کے ولاگز کر دیتا ہوں، تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن اصل حقائق آپ تک پہنچنے چاہیے۔ ٹھیک ہے یار، آپ نے کیا، انہوں نے غلط کام کیا، ایک مقدمہ تھا اس میں آپ نے سزا دیں ان کو، ان کی بیلیں ہو گئی، آپ نے دوسرا جھوٹا مقدمہ بنانے کے لیے وہی کہانی چل رہی ہے جیسے خواتین کو ایک ہی وقت میں کسی نے سرگودا بھی کر دیا، اس نے دہشت گردی کر دی، لاہور میں بھی کر دی، پنڈی میں بھی کر دی، گجرانوالے میں بھی کر دی۔ خدا را میں پھر وہی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے آئی جی اسلام آباد سے، آئی جی پنجاب سے کہ مت کریں، اپنے ملازمین کی ذاتی دشمنیاں نہ پیدا کریں ان سے۔ اور میں ملازمین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک آپ ایک کرمنل کو پکڑتے ہیں، جتنا اس کا قصور ہوتا ہے وہ اس وقت تک خاموش ہوتا ہے، اور جب کسی کرمنل سے آپ کی ذاتی دشمنی شروع ہو جاتی ہے یا کسی شخص سے بھی آپ کی ذاتی دشمنی شروع ہوتی ہے تو پھر دیکھیں نا، کل وہ باقاعدہ SHO کا نام لیا جا رہا تھا تنڈو، بڑے فخر سے سینہ چوڑا کیا ہوگا SHO صاحب نے۔ اور SHO صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کی قربانی کا وقت آیا تو سب سے پہلے آپ کی گردن پہ چھری پھرے گی، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ چاہے ابھی بھی ان پہ وقت آ گیا، میں نے بڑے تجربات ہیں مجھے، جب ان پہ وقت آتا ہے یا ان سے کوئی پوچھتا ہے تو سب سے پہلے یہ اپنے اسی ملازم کی قربانی دیتے ہیں جو بڑا سینہ چوڑا کر کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور دیکھیے گا آپ کی قربانی ہوتی ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، ہمارے ایک انسپیکٹر تھے جو بعد میں شہید کر دیے گئے، انہوں نے سپاہی صحابہ کے ایک وہ شاہ سوار تھا ریمیار خان کا، اس کی ماں اٹھا کے بٹھا دی تھی، اور اسی وجہ سے دشمنی شروع ہو گئی۔ آپ شاہ سوار کو پکڑتے، آپ نے اس کی ماں کو اٹھایا اور اس کے بدلے پھر انہیں مار دیا گیا۔ تو میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا، اپنی ذاتی دشمنی نہ بنائیں۔ جہاں تک کسی نے کوئی غلط کیا ہے اس کی جتنی سزا ہے آپ وہ ضرور دیں، لیکن جب آپ ذاتی دشمنی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ پولیس والوں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے، تو پھر آپ کی ذاتی دشمنی ہے، یہ پھر نہ محکمے کی دشمنی ہے، نہ یہ کسی ادارے کی دشمنی ہے، نہ یہ ریاست کی دشمنی ہے، نہ یہ حکومت کی دشمنی ہے، پھر یہ آپ کی ذاتی دشمنی ہے۔ تو مہربانی کریں اپنی ذات کو اس طرح انوالو نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔